कुल्टी थाना क्षेत्र के चौरांगी फाड़ी अंतर्गत सबनपुर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 के किनारे पुराने कल्याणेश्वरी मंदिर में चोरों ने ताला तोड़कर मंदिर के दान पात्र से सभी पैसों को चुरा लिया। घटना के बाद इलाके में दहशत है। घटना को लेकर मंदिर संचालक दिलीप देवघड़िया ने कहा कि वह शनिवार की सुबह मंदिर आए और मंदिर का गेट खोला तो ताला टूटे हुए थे और दान पेटी से पैसे गायब थे। दान पेटी में करीब 1 लाख की रकम होने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना पाकर सुबह कुल्टी थाने की चौरंगी फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई है। हालांकि सवाल यह उठ रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर चौरंगी पुलिस की 2 वाहन रात भर गश्त लगाती है, इसके बावजूद चोरों ने मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दे दी। घटना से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। সকালে আমি মায়ের ভোগের জিনিসপত্র নিয়ে আসছি, এসে হঠাৎ দেখছি যে বলছে এরা মন্দিরে কালকে বাসটা ভেঙে দিয়েছে। মানে বাসটা ভাঙলে কি করে? তালা দেওয়া আছে, বলে তালাটা ভেঙেছে। তো এটা কমসে কম 10 বছরের থেকে আজ দেওয়া আছে। রানীমার ফরেন থেকে লোক এসেছিল, আমার সামনে 20-25 হাজার টাকা দিয়েছিল, তখন নেই। তবে যে হোক সে দিচ্ছেই, যাই হোক দানপেটিতে যা আছে ছিল। তো মোটামুটি আমাদের দরকারও পড়ে নাই, অতএব খোলা হয়নি। দরকার পড়লে খোলা হয়, তো দরকার যখন পড়ে না এখন হঠাৎ এইভাবে ভেঙে নিয়ে চলে গেছে। কিছু চাপতলিয়াতেও ইলিগাল লোক, বাইরের লোক এসে এখানে বসবাস করছে। এটা প্রশাসনকে খুব নজর দিবার দরকার। আমি অনুরোধ করি প্রশাসনকে যে চাপতলিয়াতে হয় এই যে ড্যামেজ কোয়ার্টার গুলাকে ডিমোবিলাইজ করে দেখ, আর আদারওয়াইজ বাইরের লোককে হাঁটাক। এখানে ভেঙেছে এখানে মন্দিরের এগুলো সব নিয়ে গেছে। মানে মেন গেট ভেঙেছে। মেন গেট ভেঙে বাদে যে বাসকাট লক করা আছে সে ওটা বাসকাটাই ভেঙেছে এবং খুচরো পয়সাগুলো রেখে দিয়ে গিয়েছে। বাকি তাহলে বুঝতেই পারছেন যে মোটা নোটগুলো নিয়ে গেছে। আর কি কিছু না, আর তো কিছু নিয়ে জানে। ভিতরে মায়ের কিছু নিয়ে গেছে, ভিতরে ঢুকতে পারেনি, ভিতরে তালা ছিল। এইরকম মন্দিরের ঘটনা কি বলবেন? কি বলবো, প্রশাসন একটু অ্যাক্টিভিটি হোক। আর এইগুলা যদি বলে চোর আমি চুরি করবো তাহলে। राहुल तिवारी की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।